So guys, part 2 na naman. Nabakalabahin ko. So, part 2 rin dapat. Kaya inan lang kami nag-ubak ka part 1. Nabala next part 2. So, let's do it guys! Woo! Let's do the double jump. The double jump. Sa bunk bed. Diyan ka lang latte. Pero diyan kami karakan sa kakis. Kung ano kami, kung may mood pa kami magsaka. So, alin dyan, sin. The reason. So, ang ginatawag ko sa libahan ko, kisa kung tama daw magtawagan Jason, Sen. Jason, Sen. Jason ba? Oh, yun dyan ka. Nagagi. Basta ko gani ka rin. So, mag-rebra na ako para mastaktan. Ate, yes! Wait lang. Pangalan ko pala si Riz. Riz ba? Wait lang. Oh. So, diyan kami taga-dao. So, binuligan ko lang tanak na nastaktan. Yeah. Hindi na. So, let's jump. Double jump. Alin dyan? Alin! Karon lang ka. Matumbo ako na, Alin. Alin! 1, 2, 3. Double jump. Kag pose. Bye-bye. Yes! Okay, wait lang. Hindi na lang. 3 minutes lang. Andaman mo cellphone na ako. Cellphone ko Ako na. Ay, ako ang cellphone. Anong daddy na? Weh. Joke lang. May tablet lang ko, guys. Tablet lang ako. May ano man ako. So, guys, sa kami karagasipan. Yung tamat yung pasapasagwa. Oh. Sigaran! Girl, you double trust me. Wasan. Go! Go, boy! Go, go! Oh. Oy. So, guys, tapos, bye-bye! Bye-bye. Bye-bye! See you in next video. Hello.